Спасибо, Салом ТВ, за это... Не. این سال سال 2018 باز میشود همین پریمیه توی هم اشتراک میکنی؟ ها. البته یگان سرودی بقوتترین یا از همه بسیارتر به فکر من به تو همه آواز میدهد میشود همه خیل 2018 поддержим его поддержим спасибо большое یک بار میرزا امیر حاضر با آزینده دو مصرع سرود میسراید دستگیری میکنیم دوستانی عزیز کنی در گلشن نازنین گلهای ناز آفرین در گلشن نازنین گلهای ناز آفرین صحبتی خاص دارند شیرین شیرین دل نشین صحبتی خاص دارند شیرین شیرین دل نشین Ташаккур зиёд. Молодец. Наша красная дорожка плавно перетекает в концерт. Эх, такие таланты, Парвина, такие таланты. Мне кажется, если вот на красной ковровой дорожке мы уже все проникли, что же будет на концерте? Ждем концерт. Незабываемое ощущение, я это вам всем гарантирую.